येता दिसता मातशी अशी रावता युटेन फुडो कर युटेन फुडो कर आहे अशी राव अशी राव हांगा पळय Dynamic MLA and Minister of Ports, main Zilla Panchayat member, Datta Prasad Dabolkar, Amsa AE, Mr. Benny, all the JEs, departments, my Panchayat members and all the people of Agarwada. And not forgetting Delilah, Delilah was Sarpanch of Parra. Welcome. Welcome to Kalangut and Agarwada. Well, as खूप खुशी बघता की today the election department, I think in Kalangut maybe this 3-4 years, I think this is the first transformer the department has put, if I'm not mistaken. Otherwise, Panchayat, I know there is some financial crunch, the position is not very good in the government, but Panchayat has also helped. जे आमकां कंप्लेनी येयल्ले वाड्या वाड्यांनी सावंतवाडो माड्डाडो खोबराडो लॉट ऑफ कंप्लेन्स ऑफ लो वोल्टेज तेंचे AC चलना गिजर चलना लोकांक त्रास जाताले गेस्ट ऑल्सो टू चेक आउट बट पंचायत has taken the initiative with the support of our MLA. We've got approvals from director of Panchayat to put transformers for the people, so this low voltage problem will not happen. Also in this ward, आमच्या ward member सांगला की Panchayat has done the entire restoration of this line. These cables जे तुम्ही पळयात every time तुट्टा लागताले is to fuse light वयताली, but Cheryl has told me with the JE and all the Panchayat has spent money and तांकां insulate केल्ले आहा, so चुडीत बा कितें पडत जाल्यार light off होयचें ना since it's rubber coated and insulated. So in the same way the works are चालूच आहा आमचे with the support of our MLA. Now I know only roads, we had come here, the roads are bad, but Minister just informed us all roads of Kalangut hot mix has been passed. We're just waiting for the weather to be good, and sometime in November, early November, all the roads, internal, main roads, everything is going to be hot mix. So hot mix lines will be painted, solar blinkers will be put. So we're asking the people, anything work that is still remaining from Panchayat side, your members there, we are there, ministers there, please come to us. Whatever maybe we have forgotten, when we have come to your houses, maybe small things we have forgotten, come back to us, tell us what needs to be done, and we assure you in this coming few months that we have, we will complete these works and get it done for you. Thank you. आयटीचे प्रॉब्लेम आमच्या कालांगुटान खूब असले ड्यू टू सडन रायज ऑफ हॉटेल्स आनी इंडस्ट्री जशी एक्सपांड जाली आमचे इन्फ्रास्ट्रक्चर थोडे बिफोर मायकल सर येवच्या चिफान येवच्या पयलीं बिफोर 2012 इन्फ्रास्ट्रक्चरल रायज केन्नाच जावंक नासलो बट एवर सिन्स हे काम तेणी सदांच रोड वायडनींग इन्फ्रास्ट्रक्चर वायडनिंगाचे व्हडले मोठे करपाचे तेणी सदांच हे घेतला तशेंच आमचे सब स्टेशन फॉर कालांगूट मोठान रेडी जाता थोड्या तेंपान ते इनॉग्रेट जातले आनी आमी हे गॅप जे आसा ते फुलफील करतले आय वूड लायक टू थँक सरपंच शॉन मार्टिन्स आनी सगळी टीम आमची जेंच्यांनी ड्युरींग द फायनान्शियल क्रायसीस तुमच्या इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटान जेन्ना फायनान्स कमी आसले पूण पंचायत हेज फील्ड द गॅप्स आनी लोकांक जी सुविधा पुरवठा करपाची आसली ती केल्ली आसा Congratulations, Sean and your team. Keep up the good work. And 200 kVA ट्रान्सफॉर्मर हाजीर आशिल्ले आमचे सगळे वाड्या वयले नागरीक स्पेशली आमची माय पळय कितलीच जाणटी आहा ती जाणा इलेक्ट्रिसिटी कितली इम्पॉर्टंट ती येयल्ली आहा आनी बाकीचे सगळे मान्यवर सरपंच शॉन डेप्युटी सरपंच शेरल आयजूच निवडून येयला आहा ते मागीर आमचो AE बेनी JE पन्ना दुसरो JE आमचो समीर खोशी बघता म्हाका की इलेक्ट्रिसिटीचे जे प्रॉब्लम कोस्टल बेल्टाक आसा ते स्लोली इट इज कमींग म्हणजे इम्प्रूवमेंट जे जावपाक जाय आसलें इतले वर्सां ते स्लोली जाता आमी सब स्टेशनाचें काम कलांगुटान स्टार्ट केल्लें आनी मोठ्या प्रमाणान हें काम चालू आहा जो आमकां थिंगासरलो पॅनल रूम बांदपाक जाय आसलो सब स्टेशनाचेर तेजो फर्स्ट स्लॅब ह्या 2 दिसांक पडटा तेजे उपरांत आनीक स्लॅब आहा तेजे वयर एक कॉम्पॅक्ट सब स्टेशन कलांगुटा खातीर जे आमी बांदलेले आहा ते म्हाज्या हिसपान डिसेंबरान इनॉग्रेट जाता रायट बेनी डिसेंबर वी हॅव गिवन हिम टायमींग टील डिसेंबर टू कंप्लीट सगळे ट्रान्सफॉर्मर भितर जे घालपाचे आहा तितले ट्रान्सफॉर्मर येयल्ले आहा पॅनल्स रेडी आहा एकदा सुपर स्ट्रक्चर रेडी जालो मेसनरी सिवील वर्क रेडी जाले
इमिडिएटली भितरले काम जे इन्स्टॉलेशन ऑफ पॅनल्स आसतले, इन्स्टॉलेशन ऑफ ट्रान्सफॉर्मर्स आसतले, अंडरग्राउंड केबलिंगाचें काम आतां स्टार्ट करपाक लायलां हांवें ताका. रायट फ्रॉम बॉ वियाज अप टू चर्च आसतलें न्हू, सेंट एलेक्स चर्च टू बॉ वियाज अप टू द सब स्टेशन. हिंगासर 33 kVA लायन जी अंडरग्राउंड वचपाक जाय, 11 kVA लायन जी अंडरग्राउंड वचपाक जाय ती इमिडिएटली तेणें स्टार्ट करची. आनीक सांगूशें म्हाका दिसता की जो लॉंग पेंडींग रोड रायट फ्रॉम सालिगांव चौगम म्हणटा पळय ते आमी ते रेस्टॉरंट आहा थिंगा फ्लोरंटायन थिंगासून अप टू चर्च हो पेंडींग आसलो, तेजो टेंडर वर्क जालें, तेजे ह्या 4 दिसांक वर्क ऑर्डर दिता. हो 12.5 crores 12 crore 80 lakhsचो टेंडर हो आसमास कन्स्ट्रक्शनाक पडलेलो आहा. आदी आसमास कन्स्ट्रक्शनान सगळे नागवा सर्कल टू आरपोरा अप टू बागा रिट्रीट हावसा कडेन पासून तेणी हॉटमिक्स घातलेलो. म्हाका उगडास येता आयज 9 वर्सां जालीं आनी तो इतलो बरो रोड आहा. जे क्वॉलिटी काम तेणें केल्लें ऑफ बिल्डींग ऑफ दीस रोड with 3 coats of hot mix, that is bitumen premix आणि फायनल जो कोट घातलेलो लेयर तो आयज बसून बरो आहा. कोणें वचून पोवचें सर्कल अप टू बागा. त्याच कॉन्ट्रॅक्टराक हें काम मेवल्लें. तेका मोदेकाट डिवायडर येतले, लायट्स येतल्यो. सो इलेक्ट्रिसिटीचें जें काम हांव जेई कडेन मागता की तेणी आतां स्टार्ट करचें. मागीर ते एकदा हॉटमिक्स घातले काय परतून खणप ना. इन्फ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूवमेंट इन द कोस्टल बेल्ट आमी काम फुडें व्हरत आहा. उदकाचें काम आमकांच न्हू, कलंगूट कॉन्स्टिट्युएन्सी, शिवोलीम, सालिगांव कॉन्स्टिट्युएन्सी हे कोस्टल बेल्टाक उदकाची शॉर्टेज आहा. आनी त्या खातीर हॉलिस्टीक प्लॅन आमी प्रिंसिपल चीफ इंजिनियर बाब पार्शेकाराक करपाक लायला. तेणें आमकां टायम दिला टील 18th of this month. There is a meeting scheduled in the PWD headquarters conference hall office where chief minister will head that meeting. हांवें कितें सांगलां तांकां, जे आमी गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट जो आमी सेटअप केलो, instead of every पंचायत treating their wet waste which they would never do it, आमी जो हिंगासर सेटअप केलो कलंगूट सालिगांव प्लॅटोचेर, तसो उदकाचे जे प्रॉब्लम आहा नॉर्थ गोवा कोस्टल बेल्टाक हे एकदाच सॉल्व जावचे. 5 कोटीचो टेंडर, 10 कोटीचो टेंडर, 12 कोटीचो टेंडर काढून सॉल्व जायनाय. जे ऑगमेंटेशन ऑफ वॉटर आहा, फिल्ट्रेशन प्लांट जो घालपाक जाय हिंगासर आमच्या आसनारा प्लांटाचेर, आनी जी पायपलायन सप्लाय करतली. आतां आमी फायनल हें म्हणटा पळय ते हिंगासर आहा, जे अनट्रिटेड वॉटर जे आमकां येतले फ्रॉम द तिलारी हेचो चॅनलांसून जे आमकां पायपलायनीसून उदक येता ते काम जातलेच. पूण तेचे भायर जे आतां शॉर्टेज आहा, इमिडिएट शॉर्टेज आहा, तेच्या खातीर वॉटर टू ऑगमेंट, फिल्टर अँड सेंड इट बाय अ पायपलायन टू दीस कोस्टल बेल्ट, तेका कितले पयशे लागतले एडिशनल हे आमी सांगला तेका तूं एक हॉलिस्टीक प्लॅन कर आनी तो आमकां दी. सरकार तुका नाबार्डाचो लोन घेवन दिवंक शकता. आमी गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट साऊथ गोवाचो घालपाक 150 crore नाबार्डाचो लोन घेतलो आनी इमिडिएटली नाबार्डान आमकां सँक्शन केलो आनी डिस्पोजूय केलो. फॉर वॉटर इरिगेशनाक, फॉर garbage treatment plants, for electricity, improvement of electricity substations or new substations, हेचे खातीर नाबार्ड 4% लोन दिता आनी तो म्हाका दिसता आमी घेवपाची गरज आहा. आनी उदक जे लोक म्हणटा की आमकां उदकूच येना घरा लागीं, कोस्टल बेल्टान थोडी अशीं घरां आहा तांकां उदकूच येना. आयज येता, फाल्यां येना, परवा येवपाचें आहा त्याय दिसा येना. हे एकदाच प्रॉब्लम सॉल्व जावचे म्हणून आमचे एक तेका ह्या फोन मारला, लेटरूय धाडला आनी तेका सांगला ह्या तारखेर पासून तुजो प्लॅन रेडी कर. डोंट टॉक अबाउट 5 and 10 crores. You do proper planning. How we are going to get the water.
in the coastal belt. Same way electricity je. Bab Nilesh Kabralan CMang dila full holistic plan. This is how we can solve the electricity problem. It requires finance, it requires money. Yes, we can take the NABARD loan and do this work because finally all consumers will pay for the repayment of that loan. आमचे हिंगा consumers coastal beltaचे अंजुना वागातोर शापोरा कलंगूट constituency even Saligaon constituency Morje Arambolkeri they are all burning diesel today. They are all burning diesel in the evenings. 5-6 वरां shutdown घेता electricity department because overloading जाल्ले आहा आनी एका डिस्ट्रिब्युशन सारकें जावपाक जाय. इलेक्ट्रिसिटी केबल्स हाडून डिस्ट्रिब्यूट करूंक जाय. थिंगासर ट्रान्सफॉर्मर सेंटर्स घालपाक जाय. थिंगा सब स्टेशनाचेर ओवरलोडिंग जाल्यार थिंगा एक्स्ट्रा ट्रान्सफॉर्मर्स हुंय घालपाक जाय. 50 MVAचो ट्रान्सफॉर्मर जाय आमकां हिंगासर थिवी म्हापसा कितले ट्रान्सफॉर्मर जाय, नागवा कितले ट्रान्सफॉर्मर जाय. आतां न्यू सब स्टेशन येता पळय तेका आमकां कितले इनकमिंग आमकां कितले येता हे सगळे स्टडी करून चीफ मिनिस्टराक दिल्ले आहा तेणें. हे म्हाका दिसता ताबडतोब जावपाची गरज आहा. हांव रिक्वेस्ट करता आमच्या फ्रांसीस रॉड्रिगेज आमच्या चीफ गेस्टाक एक फुलाचो बुके दिवन ताका वेलकम करपाक मायकल लोबो. तशेंच मागता विला लोबो लगीन आमच्या जिल्हा पंचायत मेंबर दत्ता प्रसाद दाबोलकराक ताकाय वेलकम करपाक. तसोच सरपंच ऑफ कलंगूट शॉन मार्टीन तशेंच सरपंच ऑफ आनी जेई पन्ना आनी आमचो एई हेणी बरें काम केल्लें आहा ड्युरींग दॅट सायक्लोन वीच केम. दे हॅव वर्क रियली हार्ड. थोड्या लोकांक एक 3 दीस 4 दीस प्रॉब्लम जाले बट सिरियसली थोड्यांक फर्स्ट डे और सेकंड डे इलेक्ट्रिसिटी दिवपाचें काम तेंच्यांनी केल्लें आहा. तेंकां हांव कावजानसून देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक 12-1-2 पासून जेन्ना हांव पासून कलंगूट हिंगा 1:30 पासून रावला तेन्ना ते 1:30-2 पासून रावल्या. म्हाजे उपरांत ते गेल्ल्या घरा आनी सकाळीं फुडें परत 7 येवन काम स्टार्ट केल्लें. अशें करून तेंच्यांनी कलंगूट जितके कन्ज्युमर्स आहा तेंकां इलेक्ट्रिसिटी ब्लॅक वायर ओडून दिल्ली आहा आनी मागीर न्यू पोल्स घातलेले आहा. Mr. Michael Lobo for helping us move the file through the government and getting the file passed. And I would like to thank the JE Sameer, JE Panna and AE Benny for executing the work. I would like to thank Sarpanch for helping us to, with the cabling, insulation cabling for this ward. And I would like to thank all the people of Agarwada for always supporting us and for bearing up with all these electricity fluctuation, power fluctuations. And now with this new transformer being changed, I hope they will not, their problem of electricity will be solved. Thank you. हांव रिक्वेस्ट करता आमच्या चीफ गेस्टाक रिबीन कट करून ह्यो ट्रान्सफॉर्मराक इनॉग्रेट